আমি একটা ভিডিও দেখাতে পারি একদম মানে জলদি আমি बोगा हो जाबो इंस्टेंट ग्लो माने जल्दी ग्लो आ जाए और मुख एकदम बोगा है थोड़ा सा गुड़ ले लम आज मो फर्स्ट बार लगाम तो तोनी सब शेयर करो हम सबे को तो बोगा खोजेला है ना मिक्स कर ले भांगी लेबे एकदम हां अच्छा हम यहाँ नेमू का चीज देबो सुंदर से मिक्स करके 15-20 मिनट हम लगाई के रखबो फेस पैक रेडी हो गेले और एके फासे लगाम अरे ये देखिए देखा आरो जन है तो बोगा मन जाते ना हां जाते सुंदर से लगाई के 15-20 मिनट लगबो जाई हम 3 जन बोगा कर दे ये सबसे बोगा देखा मोर लगा আমি 3 জন লাগালে বাবু লাগা বাবু গুড মর্নিং ফেস করে গুড মর্নিং ফ্রেন্ড আমি দুনিয়া দিছে হ্যাঁ আর এটা আমি 15-20 মিনিট রাখবো তার পিছে আমি ম্যাসাজ করকে ফেসটা ধোবো আর এটা তুমি হাতে 2-3 दिन লাগাই পারলা তবে আমি 20 মিনিট পেছে লগ পাতি করে গাবো ইয়ো মানে পুরা বগা হয়ে যাবে আমার টান হয়ে গেলে কেসা লাগে দেখা আমার মুখটা একদম সাফা से ধুয়ে গেল এই সব পুছো মই বগা হলো না কি হলো একদম এখন দরিয়া সেই ছিলাম যাও লাগলে अरे देखा मैं एकदम 15-20 मिनट राखल पे हमें मसाज करे लगा फेस पैक थोड़ा तो राख लेबा ना पूरा टाइम हो गेल स्किन में और मसाज करके फेस वॉश कर देबा और हफ्ता में तो नहीं 2-3 बार यूज करबा और आज की वीडियो नहीं बाय बाय।